से पहले मैनुअल लिस्टिंग हुआ करती थी और हमारे वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती थी। एक लिस्ट में एक नाम 2-2 4 दफ़ा बल्कि कहीं 10-15 दफ़ा भी होता था। तो सन 2000 में जब इसको कंप्यूटर करने का फैसला किया गया तो ये पता चला कि 3-4 करोड़ वोट कम हो गए हैं। तो कुछ सियासी पार्टियों ने ट्रस्ट करते हैं जिसको 1 CNSC 1 वोट के तौर पर हम लेते हैं, और एक इतना बड़ा डेटा है कि जिसको पूरी दुनिया ने तकसीम किया है। नादरा का इतना बड़ा डेटा है। ख़वातीन के नाम उन्हीं के हलकों में इंदराज कराया जाए जहाँ पे उनके वोट का इंदराज होगा, और साथ ही साथ अगर हम ये आगाही भी ख़वातीन को दें कि वो अपने इस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मखसूस नशस्तों पे आएँ, वो जनरल नशस्तों पे भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराएँ। मैं सूबाई जो हमारे सूबे की जो सियासी पार्टियां हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त ये करता हूँ, अब्दुल खालिक साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, कि अपने हलकों में, मुख्तलिफ़ हलकों में, लोकल गवर्नमेंट में अगर जनरल नशस्तों पे भी ख़वातीन को नामज़द किया जाए और उनको इलेक्शन लड़ाया जाए, तो ये एक खुशाइन बात होगी कि ख़वातीन जो है वो जनरल नशस्तों पे भी आना शुरू हो जाए। वोट को सिर्फ इसलिए ना देखा जाए कि हम बैसियत वोटर इस मुल्क की इंतखाबी अमल में या इस मुल्क की फ़ैसला साजी में अपना एक राय का इज़हार करते हैं। जमहूरी निज़ाम साथियों है बहुत वसी सब्जेक्ट, और जमहूरी निज़ाम में वोट की अहमियत उससे भी ज़्यादा शायद अहमियत उसकी है, इसलिए कि वोट वो ज़रिया है कि इस मुल्क के जितने भी शहरी हैं उनको एक जमहूरी निज़ाम में अपने राय का इज़हार का ज़रिया है। तो बहुत सी बातें इस पर हो सकती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर मुल्क के वो तमाम डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है, जो हमारे मुल्क में हम कहते हैं ख़वातीन हैं, हमारे मुल्क में पीपल विद डिसेबिलिटी है। क्रेडिट है कि 33% रिज़र्व सीट्स का जो सिलसिला था, इसमें भी जो सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन है या जो लीड है वो औरत फाउंडेशन की थी। जिस वक्त 1998 में पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और पंजाब में जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे, तो बलूचिस्तान ने इसमें लीड ली थी, और एक रेजोल्यूशन के तहत बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी ने यहाँ पर ख़वातीन के लिए पहली बार लोकल गवर्नमेंट में 33% रिज़र्व सीट्स जो है वो रिज़र्व कराई थी, और फिर ये सिलसिला यहाँ पे आगे चलता रहा। पाकिस्तान के अंदर 50% पर्सन विद डिसेबिलिटी का वोट एक मायने रखता है, और उनके वोट की वजह से मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं वो जीत के अपने इक़्तिदार के अंदर आए हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करना बहुत ज़्यादा बाकी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई ऐसा विंग या ऐसी नुमाइंदगी जो है वो अभी तक जो है मिली नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की। अगर आप पंजाब की बात करें तो इस दफ़ा जो है पंजाब में एक अच्छा इक़दाम उठाया है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी रिजर्व सीट्स का ऐलान किया है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो रिजर्व सीट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का वोट भी एक अहमियत का हामिल है। समझ रहा हूँ कि ये दिन जो है ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है, ये हमारे सिविल सोसाइटी का भी है, ये हमारी मीडिया का भी है। और ये दिन, आज का जो दिन है, ये मेरे ख्याल में हर जगह पे मनाना चाहिए था, हर पॉलिटिकल पार्टी में मनाना चाहिए था, हर तहसील लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर विलेज लेवल पे ये दिन मनाना चाहिए था। यह हम सब का फ़र्ज़ है, और आज के दिन के हवाले से ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में, पूरे विलेजेस में, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में होना चाहिए था। वोट की इमेज की जब हम बात करते हैं, ख़वातीन की जब हम बात करते हैं, तो ये इस वक्त वोट के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी गैप जो है वो मौजूद है हमारी सोसाइटी में। ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ़ हिस्सा है। अगर देखा जाए तो ये इसका जो अंदराज है इस वक्त बलूचिस्तान में वो सिर्फ 43% है, मर्दों के जो अंदराज है वो 57% है, और इसी तरह अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये गैप जो है 1.25 करोड़ के करीब है। तो इसके लिए जब तक हम मिल कर के कोशिश न करें, और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये हमारे सिविल सोसाइटी का काम है, ये हमारा मीडिया का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त हमारे हैं, ये इनका काम है कि वो आए और इस दिन को हम सब मनाएं,
اور ہم سب جو ہے ووٹ کے اندراج کے حوالے سے اپنا یہ کمپین جو ہے یہ ہم چلائیں، خواتین کے اندراج کو ہم یقینی بنائیں۔ بنیادی فرض بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پورے معاشرے نے، وہ معاشرے کی آواز ہے، معاشرے میں جو سوا ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کی زبان ہے، اس کی سوچ ہے، وہ یہ تمام چیزوں کو لے کے انہوں نے چلنا ہے۔ کوئی بھی معاشرے میں کوئی مسئلہ ہو، جیسے ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا سیالکوٹ کا، جو میرے خیال میں پورے ملک کے لیے، ملک کو ہلا کے بھی رکھ دیا، سوسائٹی کو بھی ہلا کے رکھ دیا، اور بیرونی دنیا میں بھی جو ہے، جو ابھی تک ہم وضاحتیں دیتے آئے ہیں وہ کس وجہ سے ہے، اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے اس طرح کی چیزوں کو بھی جو ہے اس کو ہر اپنے لوگوں کو جو ہے نا، اپنے کارکنوں کو اور سوسائٹی میں وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ کس ٹرینڈ میں ہم جا رہے ہیں۔ ووٹ کی اہمیت آج کے حوالے سے، یا کوئی بھی دن منایا جاتا ہے انٹرنیشنلی، آپ دیکھیں دن منایا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سوسائٹی کو سینسٹائز کریں، سوسائٹی کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مدر ڈے، فادر ڈے، عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، بچوں کے حقوق کے دن حوالے سے منایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سینسٹائز کریں اور پھر ہم اس کو پریکٹس بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے تقریر کر کے یا کہیں پارٹیسپیٹ کر کے مجبوراً اور چلے گئے، اس کے بعد پھر بچوں کے حقوق، بچے بہت سے ایسے لوگوں کے ان کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ مشن کے سابقہ اور دوستوں کو میں بھرپور سلام دیتا ہوں۔ آج کے ووٹ کی اہمیت کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ تو الیکشن آف پاکستان بلوچستان کے جو فیاض صاحب ہیں اور ان کے کولیگز ہیں، جو ٹیم ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس دن کو منانے کے لیے بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں فرسٹ چانس میں 2016 میں شروع ہوا تو میں نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا، اور اس کو آگے بڑھے ہوئے آج 4 سال ہوئے میں مسلسل ادھر آ رہا ہوں، اور اس پارٹیسپیشن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، معذورین بھی ہیں، میڈیا کے دوست بھی ہیں، اور بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ تو اپنے طور پر نبھا رہا ہے، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ انکریج کرے یوتھ کو، لیڈیز کو، معذورین کو رجسٹریشن ہو اور اس پروسیس میں آ کر شامل ہو۔ تو دوسرے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اگر ساتھ دیں تو یہ کامیاب ہوگا۔ یہ پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، اس پروگرام کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کے جو نمائندے ہیں ہمارے میڈیا کے یا سول سوسائٹی کے یا معذورین کے، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک پروسیس نہیں چلے گا جب تک کہ ہم ساتھ نہ دیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرے گا، اور اس طرح کے پروگرام میں لوگوں کی شمولیت کو کیا کرے گا، بھرپور انداز میں دے گا۔